Atitog Teta! Atitog Teta na buyod. Buyod! Tulungan takan, tabagyan mo eh. Adupay data. Buyod! Buyod. Sa makoy buyod na, kwarta ka. Without you. So, what's up mga katropa? Good morning sa ating lahat. It's already 6 o'clock. It's Lola's birthday. And guys, we're gonna surprise him with his birthday. 77 I mean. 77 birthday. So yan guys, nagluluto kami ngayon ng mga dinakdakan, lahat, mga etc. So yan guys, nag-start kami ng, ginising pala kami ng 4 AM. Nag-start si Tito ng alas 3. So yan guys, nagluluto na kami. Yan, tapos yeah, we're gonna cook first. Tapos yung cake mamaya darating. Kasi ganda ng cake, promise. Salamat sa mga sponsor na nagbigay ng tagakan dyan. And mag-cooking. Yeah. So yan guys, cooking. So yan guys, nakita na yung sick montage na yan. Tapos yes Lord, yes Lord. Yan guys. Yan Lolo. Happy birthday! Anong masasabi mo? Ha? Naging bata ka uli, may balon-balon ka pa. So yan guys, nandito na yung mga design. Yung cake, kompleto na. Tao na lang ang kulang. Yan, kumpleto na yung mga pagkain, mga lodis. So yan guys, maliligo muna kami. We're getting ready, tapos celebration time. Let's go! Happy birthday, Lolo! Let's go! So yan guys, mag-start na to. Mag-pray na lang. Let's go na. Let's pray. Let's pray na, let's pray. Shoutout sa mama ko. Let's go. Pray na. Tita, pang-ipalantay! Wow. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday. Happy birthday to you. Happy birthday. Happy
Happy birthday. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Maganda yun. Babae ni Mika. Hey, Gawish! Nay! Dapat sumurot. Dapay. Surpresa. Video ka. Wen. Video lang tan. Wala na kang mga ilan. Video lang tan. I-video mo lahat tan. Paano sa send mo kanya? Ano dali ang gatang kita ni? Sige. Surprise na, Lolo. Gawam da dyan eh. Guyodam. Yeah! Dua ima. Nagatitog data! Atitog data na buyod. Tulungan na kanta, bagay mo eh. Adupay data. Buyod. Sababoy buyod na, kwartaka. Atitugpay. Sana. Happy birthday. Happy birthday! Kay Beli, Auntie Ason, Auntie Ilong, Uncle Ito, Auntie Vina. Happy birthday po kayo. Happy birthday! Happy birthday! Thank you everybody, Uncle, Auntie. Thank you. Pila-pila, bagi ko yung birthday to our dearest Manong, Unada. Oh my God. May salna na Martin. Sumama! I-birthday. Yay! Then guys, thank you po, Nay. So yan guys, kakain muna kami. Yan. Let's go eat. Let's go. Happy birthday, Lolo. Thank you po sa bigay po sa kay Lolo. Thank you po sa inyo. Lolo! Awanan! Nakurapan! Awanan! Nakurapan ni. So next cake. Puyutan mo nun. Next cake. Ma-practice. Practice. Next. Sige, next cake. Yay! Yay! Awang mo tipagbuyodan na, sa awan na ito. It's a prank! It's a prank! Slicing na tayo. Slicing. Tigtigurgur ma. Kailangan tiruler. Anxiety. Okay, 5 years later. Kat mo. Kat mo na, tingnan mo din isa. Ni. Ginadwa na lang. Style lang din, Style lang. Yang day. Yang day. Style lang na road. So natin ag-slice. Ito mag-game man ang isla. Bayam ta, aguray tayo 1 year. After 5 years, that's that. Saan iwan mo yun? Basta ito ma. Basta ito.
So yan guys. Yan. Thank you Kakinyada. Thank you Kakinyada amin. Oh, so ka. Makita daw. Sige. Yan ay bagag mulo. Tibugag. Pasalamat. Anya nga kapsat nalpas manen ti makatawen nga panang celebrar ko ti birthday kag yaman ti interview nagsaya ti pinangaramid ta nakaluak pa nga talaga. Ay, di yan ang tifeli di Jai. Dahil gasol. Ang bagadalakin niya. Gusto nga, di nga naramid ako dakil mga pakay nakalailiwa umutin kabagay siya. Gusto nga, dahil nga naramid, ura di kiti imay. Ay kaya damot nga nagbuya damot. So nga, kapsat agyaman kasi kayo diya nga na aramid ta may ka 76 ko ay magpasaw ka Lumatay. Nakamamatay, nanabo mo na katawan. ay ka no di 75 ko dakya America ID 75 dakya Kami batiman di kay birthday. Idi 75 ko ngoro adak ja America ID 24 lang. Siguro. May kami di ko. 75 ko tay di ag 75 ko imbaga kanyaran 75 ko kumak Makataon lang. Di ko. Kami ko yun. 70 ko lang kumak 70 hindi 70 taong ko di gusto nga kasi po Diyos naabot ko pa lang itataging ganata ala agyaman na kada kayo mga wah ala Sige. barbareng no madalong kuntubay mga dati ta dakil tu nga dala di dawadak kira kayo ando sen ida dakil ko dia interview sa padublik to kita kayo ta ada waktu mana nanti karubong kung agyam-yam na kunay kada kayo kabagi thank you agyam na kumanan kada kayo ala I love you amin kada kayo may mesan I love you man kusong kata alaga gimana kata. So yan guys, kanina tapos na yung birthday ni Lolo. Hindi pa naman, another part 2. Part 2 ng birthday ni Lolo is Barbecue party. barbecue para sangyup. Tapos inasal na chickens. Yan, so yan guys, thanks Papa sa bigay nito. Papa. Thank you. Tapos, yeah, magluluto na kami. And happy birthday Lulu again. Peace! Yan. Kain, luto. Kain lang ng kain. Tapos, yeah. Let's cook. Let's go. Peace. Yee!
Gatindog dito nga vlog. Time lapse mo, okay ka. So ayan guys, thanks for watching. Dito na nagtatapos ang mga vlog natin. So ayan guys, thanks for watching. Please subscribe, Mix TV. Peace! Shout out to Lola. Shout out sa mga nagbigay kay Lola sa kanya. Yeah, I love you po. Thank you for supporting na maging successful po to. Yeah, thanks for the cake. Peace! Please subscribe again. Mix TV out!